Kalinaw sa Mauswagong Proper 1. Head of Delegations and Barangay Captain, Honorable Rosalie Ricardo Mascada. Purok President, Jean Villarta Maas. Choreographer, Dylan Rosales Arsenal. Dance Master, Kian Rosel. Ryan J. Albiar. Nia Rose Mercader. Once again, contingent number 3, gikan sa Barangay Paypay, banay sa Hulagway sa Kalinaw sa Mauswagong Proper 1. Ang sugulan. Sa karaang panahon, ang pagkama o kandila mao'y nagunang panginabuhian sa ubang lumulupyo sa Barangay Kalape. Apan labaw pa sa panginabuhi ang kandila na himong simbolo sa ilang ligon nga pagtuo o debosyon kang San Antonio de Padua. Sa matag siga ni ini, ilang ipadayag ang ilang mga pag-ampo, paglaom o pasalamat. Bisan pa man sa kalisdanan, wala gayud mapadong ang ilang pagtuo sama sa kahayag sa kandila nga nagadanag taliwala sa kamitni. Kandila, kandila mo diha. Ate, kandila mo diha, ate. Ya, kandila mo diha. Ti, palitin kong kandila, kay hapit na magsugod ang nobena. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kananan mo sa matatagya, ginatag ka ng magkaraw, pasasayma kami sa mga sala, iyon ay napasayo kami sa kasalanan mo. Kung hindi mo kami itugyan sa paglan, pinunualo sa kami sa rawahan namin. Ma, tanawa, nahurot ang akong gibaligya nga kandila. Maayo nun anak, tara, managkot kita, isip pasalamat kay Senior San Antonio de Padua.
contingent number 3 gikan sa barangay